guys no. Nagatod kog pasayro isa gikan sa Nature's Breed. Maywan ba? Tapad sa Maywan. Now, kay ani na diri guys. Hello guys oh. Ata sa Kamburi no. Hapit na nakaabot sa Lucy. Now ka guys. Gadis WD o Audi PWH Y1 naghinlo sila scatter sila yun o hospital wa panahuman guys ito na guys o Lucy Purok 5